جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام راجہ باز آجا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ عبدالستار اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں راجہ باز آجا. یہ پروگرام ہر تھرسڈے کو اور سنڈے کو آن ایئر ہوتا ہے اور آپ کو ٹائمنگ کا بھی پتہ ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کے میسیجز آتے ہیں, آپ کی طرف سے کچھ تنقید بھی ہوتی ہے, تعریف بھی ہوتی ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ پاس رکھیں تو برے وقت میں کام آئے گا. میں کہتا ہوں کہ اللہ پر یقین رکھیں, کبھی برا وقت آئے گا ہی نہیں. تو اس لیے ایک تو اپنا اخلاق اچھا رکھیں. لباس اچھا نہ ہو تو چل جاتا ہے, لیکن اخلاق اچھا نہ ہو تو اس انسان کی کوئی عزت معاشرے میں ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اپنا صبر و تحمل کا جو عنصر ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں. اس پہ تھوڑا سا کوشش کیا کریں کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں, دعائیں لیں, لوگوں کی چہرے پر مسکراہٹ رکھا کریں. آپ کا کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا, اگر کوئی باتیں کر رہا ہو تو وہ اس کو آپ مسکرا کر دیکھیں تو شاید وہ چپ کر جائے. تو چلو اللہ حافظ کر دیا. تو ناظرین, پروگرام کے شروع میں میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہمارے پاس ایک گائک ہیں, سنگر ہیں اور سیلف میڈ ہیں. بہت محنت کی, میں بہت عرصے سے ان کو جانتا ہوں. بڑے سارے لائیو ایونٹس میں نے ان کو سنا اور ساتھ چھوٹا سا بیبی, ان کا بیبی میں کہوں گا, بچہ ہے, بیٹا ہے ان کا. تو ماشاءاللہ یہ ایک کانگو, چھوٹا کانگو اس کو شاید کہتے ہیں, تو وہ پلے کرتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے. بہت سارے شوز میں, خاص کر کے جو ینگسٹرز ہیں وہ بہت لائک کرتے ہیں بچے کو. یونیورسٹیز میں, کالجز میں جا کے پرفارم کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا ان کے لیے کلیپ ہونی چاہیے, رضوان بھائی کے لیے اور ان کے صاحبزادے کے لیے. السلام علیکم رضوان صاحب. جی وعلیکم السلام راج صاحب. کیسے ہیں آپ؟ سر ہمیشہ کی طرح بہترین ہوں. اچھا. تو بیٹے کا نام ابراہیم جان. ابراہیم جان. ابراہیم, آپ کتنے عرصے سے بیٹا یہ 1 سال سے بجا رہا ہوں. 1 سال سے بجا رہے ہو, اور کس سے سیکھا آپ نے؟ یہ میں نے گھر پہ سیکھا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا, تو گھر میں وہ ٹین ڈبہ بجاتے تھے پہلے یا ویسے ٹیبل پہ؟ ٹیبل پہ کبھی کبھار بجا لیتا تھا, کبھی دیچکی پہ بجا لیتا تھا. تو اسکول میں جو آپ کے ساتھ کلاس فیلوز ہوتے ہیں وہ بھی انجوائے کرتے ہیں آپ کے اس فن کو؟ جی. اچھا اچھا اچھا. اسکول پہ ٹیبل پہ بجا کے دکھاتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. رضوان بھائی, آپ کو تو میں بہت سارے پرائیویٹ شوز میں بھی دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ آپ پورا بینڈ ہے آپ کا, تو ایک پراپر بینڈ کے ساتھ آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. جی سر. اور بہت سارے ایونٹس میں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو بڑا مزہ آتا ہے. تو بچوں میں دونوں بھائیوں کو شوق ہے؟ جی راج صاحب, ایسا تھا کہ ایکچولی میں نے سٹارٹ کیا میوزک تو میرے لیے بھی کافی ساری مشکلات بھی تھی. تو یہ میرے ساتھ 1-2 دفعہ گیا تو پاپا میں نے بھی میوزک کرنا ہے. میں نے منع کیا, میں نے کہا یار بیٹا میں نے کون سے محل بنا لیے ہیں, مختصر یہ, تو آپ نہیں کرو گے. نہیں پاپا میں نے کرنا ہے. تو پھر اس نے بھی سٹارٹ کیا, تو اب ماشاءاللہ بڑا اچھا کرتا ہے. اور اب اس کا جو چھوٹا بھائی ہے محمد حسین, تو وہ اس کو دیکھ کے تو اس میں بھی وہ آ گیا شوق کہ پاپا میں نے بھی کرنا ہے. تو اب دونوں بھائی, چھوٹا بھی تھوڑا سا بہت اچھا تو نہیں کرتا, ابراہیم کو ماشاءاللہ لوگ بڑا پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کون سا محل بنا لیا. محل آپ نے بنایا یا نہیں بنایا, لیکن آپ نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, یہ آپ جیسے محبت کرنے والے ہیں. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, چونکہ ہم تو ایک ساتھ بہت جگہوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو ابراہیم, آپ کی پرفارمنس بھی ابھی تھوڑی دیر میں ہم سنتے ہیں. میرے ساتھ نا ایک شخصیت ایسی ہیں کہ میں زیادہ ویٹ نہیں کروا سکتا ان کو. بڑے معزز ہیں, لوگ کہتے ہیں, میں خیر کبھی دیکھا نہیں, اتنا ان کو جانتا نہیں ہوں. آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں بزرگ, السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے آپ کے؟ راج صاحب, آپ کا بلڈ اے پازیٹیو ہے, صرف آپ کا خون پازیٹیو ہے, باقی تمام حرکتیں آپ کی نیگیٹو ہیں. نا جی, رات چلتی لڑکیوں کو سیٹیاں بجانا, ان کی سیلفیاں بنا کے وائرل کرنا, لیڈی سے امرود اٹھا لینا, یقین جانو دنیا کی ہر زبان آپ کو آتی ہے, شرم نہیں آتی. اپنے شو میں نئی نئی لڑکیوں کو چانس دیتے ہو, لڑکوں کو باہر گیٹ پہ کھڑا کر دیتے ہو. کون سے لڑکے؟ کیوں, یہ دیکھو لڑکے بیچارے گیٹ پہ کھڑے ہیں, لڑکیوں کو تم لا کے چانس بھی دیتے ہو. سب سنیں جی, دیکھیں اس کو میں نے اگر چانس دیا, اب اس کا باپ بھی آ کے کہے کہ مجھے بھی چانس دو. میں باپ کی نہیں, میں بچوں کی بات کروں, اچھا لڑکوں بچوں کو. کی. اچھا اچھا اچھا. ایسے نہ کرے یار, گھر میں بیگم سے بے عزت ہو کے آتے ہو, یہاں ہمارے لیے گبر بن جاتے ہو.
کچھ خدا کا خوف کرو یار, انسانیت کرو, انسانیت. پتہ ہے کیا ٹاپک پتہ ہے کیا؟ ٹاپک پتہ بتاتا ہوں میں آپ کو. ٹاپک کیا ہے؟ ذرا سے بھی آپ میں انسانیت نہیں ہے. اتنی جتنی لیز کے پیکٹ میں چپس رہ گی نا, اتنی آپ میں انسانیت. اچھا اگر انسانیت نہیں ہے تو پھر آپ نے رشتہ دیا کیوں تھا؟ نہیں, رشتہ میں نے انکار کر دیا تھا, دیا نہیں تھا میں نے. سب سے فضول باتیں آپ نہ کرے. دیکھا نا, ہم بزرگوں پہ خواہ لوگ الزام لگاتے ہیں. اور یہ جو نوجوان نسل ہے جو آج کل بدتمیزی کا رجحان یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو نا, جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم گالیاں سکھاتے ہیں. وہ پوپلے منہ سے جب وہ گالیاں نکال رہے ہیں, ہم ہنس رہے ہوتے ہیں, خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو روکنے کا وقت ہوتا ہے, ہم اس وقت بھی ان کو نہیں روکتے, ان کو گالیاں سکھاتے جاتے ہیں, وہ پھر بدتمیز بنتے جاتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں کو یقین جانو, ہم اپنی کسی ہانی بانی بزرگ عورت کو ایک مس کال دے دیں تو پورے محلے میں بھوچال آ جاتا ہے کہ دیکھو پرانی. ویسے یہ ہے کہ جس طرح سے آپ بول رہے ہیں نا, جس طرح سے میرے ساتھ آپ نے سٹارٹ کیا ہے, تو اس سے لگتا یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ صحیح کر رہی ہے. بالکل آپ کا حق بنتا ہے اس طرح کا. راجہ صاحب آپ کو دیکھ کے لگتا ہے زندگی میں خواہ کم اور خواہ مخواہ لوگ زیادہ ہیں. پلیز تھوڑی سی مہربانی کریں آپ ہمارے. میں بہت ساری مہربانی کروں گا. اگر آپ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں تو میں خاموش ہو جاؤں. میں آپ کی بیٹی بارشیں پڑی ہیں, آپ کی ناک بند ہو گئی تھی, زبان آپ کی بند نہیں ہوئی. آپ کی بیٹی خاموش بیٹھی ہے اور نیند آ رہی ہے اس کو. یہ میرے باپ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. وہ تو صحیح بات ہے نا, میرا باپ ایسے ہو, میں خود OLX پہ بیچتا ہوں, میرا نہیں. آپ خود ایک دفعہ دیکھیں, آپ سمجھدار بندے ہیں تو نہیں, پر لگ رہے ہیں تھوڑے بہت. ماموں ہے, چچا ہے. آپ میری بات سنیں, ٹھیک ہے سب ایک منٹ, ایک پلیز. چھوٹے قد کی لڑکی کے ساتھ لڑنا نہیں, کیونکہ وہ زمین کے نزدیک ہوتی ہے, ایک دم پتھر اٹھا دیتی ہے. سمجھدار آدمی آپ لگ نہیں رہے, پر میری بات پھر بھی سن لے. آپ کو میری اور ان کی شکل دیکھ کے لگتا ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دور تھا. یہ دیکھیے سن کوئی 90-80 کی ہے, میں ماشاءاللہ اس سے بھی پہلے کا ہیں. کتنے آپ کی یہ بابا اعظم کے زمانے کے ہوں گے, قائد اعظم کے زمانے کے. تو پھر بھی لالا قائد اعظم کے زمانے کے تو کتنا. راجہ صاحب کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں نیک ہو جاؤں. میں کہا ہو جو کسی یقین تو کرنا ہی کو نہیں. تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی, ایسے بوڑھوں کو آپ شو میں بلاتے کیوں ہیں جو دماغ کھاتے رہتے ہیں. یہ دماغ, یہ جو آپ بدتمیزی, یہی اسی لیے بلایا ہے کہ جو بچے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اپنے آپ کو بہت کون سی بدتمیزی آپ لوگوں کو. سوری میں تو بھول گئی, آپ بھی تو بوڑھے ہی ہیں نا, تو بوڑھوں کی سائڈ ہی لیں گے. کون سی بدتمیزی ہم کرتے ہیں, مجھے صرف آپ یہ بتائیں. اچھا, اپنا پوائنٹ رکھنا بدتمیزی ہے. کہاں وہ قدیم زمانہ, کہاں آج ہم AI کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے بدتمیزی ہے؟ ٹون ٹیمپو تو ٹھیک کر لو, بات ٹھیک کرے, ٹون ٹیمپو تو ٹھیک کرے. بزرگ بیٹھا ہوا ہے کم سے کم تمہارے باپ کی عمر کا, آپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہی تو مسئلہ, اب تک آپ کو چلے جانا چاہیے تھا. آپ کیوں ہے کافی رات کو اتنی بارش میں چلا. دیکھیں یہ جائیں گے تو ہماری باری آئیں گی نا. یہ جو بزرگ ہے نا, یہ اس کی اتنی عزت ہے. یہ مردوں میں بیٹھا ہو نا کہیں تو بچہ آ کے کہتا ہے ابو اماں گالا کٹن لئی آ جاؤ گھر. راجہ صاحب ایک فلم دیکھ رہے تھے, تو فلم میں ایک آدمی چوری کر رہا تھا, تو اس کو دیکھ کے رونا شروع کر دی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے چور کو دیکھ کے مجھے اپنا ابو یاد آ رہا ہے. بس اب یہی آخری وقت پہ یہی کام بچے ہیں ان لوگوں کے پاس, یا بیٹھے ہوئے جھکتے سنائیں گے یا اپنے زمانے کی کہانیاں سنائیں گے. ہم رات کے ٹائم موم بتی کی روشنی میں پڑھتے تھے, دن میں کیا کرتے تھے؟ دن میں سورج کی روشنی میں کیوں نہیں پڑھا؟ ہم 100 کلومیٹر سمندر ٹاپ کے پڑھنے جاتے تھے, قریب کے اسکول میں داخلہ لے لیتے. نہیں, یہ سن رہے ہیں قریب میں اسکول ہوتے نہیں تھے نا, قریب میں اسکول ہوتے نہیں تھے. تو مت پڑھتے ہیں, کون سا ہم پہ ویسے بھی آج کی نسلوں پہ انہوں نے احسان کی ہے, محنت ہم کر رہے ہیں. یہ پڑھے لکھے تم کہاں سے پڑھتے؟ ہم نے یہ بنیاد رکھی ہے نا چھوٹے چھوٹے اسکولوں کی, بڑی مارے کھائی, اسکولوں کی بنیاد رکھی تو بڑی مارے کھائی ہیں. یہ ٹاٹو والے اسکول پہ پڑھتا رہا, بڑا مارا ہے انہوں نے ان کو. مارا نہیں ہے جی, مارا نہیں, صرف بند ہے, مارا کو نہیں ہے. اپنی بیگم کو کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں دربار پہ جا کے نہ اپنے گناہ دھو دوں. بیگم کہتی گناہ بتاؤ, میں یہیں پہ تمہیں دھو دیتی ہوں. جب بندہ باہر کھلوتا ہے, بچہ آ کے کہنا ابا امی کہہ رہی ہے واشنگ مشین لا لے آ کے. ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, غلط آپریشن کر کے نا, تو بعد میں بندے کو کہہ رہے تھے تن میں پہلے کیسی شو والے دن میرے کو آپریشن نہ کروایا کرو. تو بہت ٹھنڈی جھکتے مارتے ہیں آپ لوگ اپنی. یہاں تو جھکتے بدلیں, یا میں تو کہہ رہی ہوں ہوسٹ ہی بدل دیں. اب ہوش بدل دیں آپ لوگ. کیوں مطلب آپ یہاں پہ بلا کے ہمارا صرف ٹائم ضائع کرنے سے اتنا بتائیں. یہ ٹی وی کا پروگرام نہیں ہے جو ہوسٹ بدل جائے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی گھریلو زندگی خاوند بدل جائے گا. یہ خاوند تو تب آئیں گے نا جب یہ لوگ جائیں گے. ان لوگوں کی وجہ سے شادیاں ہی نہیں ہو پا رہی. بزرگوں کو ہمارے لیے لڑکے بھی اپنے جیسے ہی چاہیے, جبکہ انہیں چیز سمجھنی چاہیے کہ اب دور بدل چکا ہے. لو میرجز ہوتی ہیں, اب ارینج میرجز کا دور نہیں ہے. پازیٹیو نہیں, ان کو ایلو والے لڑکے چاہیے, وہ سیڑھیاں بجاتے ہیں, فن کرتے ہیں لڑکے, ان کو چاہیے. اسی وجہ سے نہیں ہوتی. ابراہیم آپ کی شادی تو نہیں ہوئی ہوگی ابھی؟ کرنا بھی جس طرح کی لڑکیاں آ رہی ہیں. یہ کہتا ہے مجھے 1 سال ابھی جلدی نہیں ہے شادی کی. اچھا
تو اس لیے آپ صرف اتنا بتایا آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا کیوں ہے, میرا وقت بہت قیمتی ہے, مجھے آگے جا کے 100 کام اور کرنے ہیں, مجھے آگے دی جانا, ابھی آگے جانے تمہاری عمر نہیں ہے, تو یہی کام ہم نے لینے. اپنی زبان میں تھوڑی سی مٹھاس ڈالیں, تھوڑا سا صبر و تحمل. آپ نے چائے میں چینی نہیں ڈالی, میں زبان میں مٹھاس ڈالوں؟ کیا چینی ڈلی ہوئی نا, اور کتنی نہیں ڈلی ہوئی, میری چائے پھیکی ہے. تمہاری باتیں بھی پھیکی ہیں, بزرگوں کو انسلٹ کرتی ہو تم. دیکھو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے باہر بھیج دیں, انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چیز میرا بڑا دل خوش ہوا ہے, اس طرح کے بزرگ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیں وہ بھی ایگری کر رہے ہیں. وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, تھوڑا سا لڑکا ہے, مجھے بتائیں تھوڑا سا جتنا آپ بولتے ہیں نا, جتنا آپ فضول میں بولتے ہیں, تو اللہ نے ہمت دی ہے تو بولتا ہوں یار, کیا ہو گیا. بیوی کے آگے گونگے ہو جاتے ہیں. کبھی بارش میں 2 گھنٹے موٹر سائیکل چلائی ہے؟ بہت دفعہ چلائی ہے. کب؟ وہ تو موت کے خون میں چلاتے رہے. میں کوئی تیری طرح سڑک چھاپ تھوڑا ہی ہوں. سڑک چھاپ تھوڑا, یہ تو جوانی ہے ہماری, دیکھو طاقت اللہ نے دی ہے, ہمت دی ہوئی ہے, تو باتیں کر رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں ہم. پر پھر بھی طاقت ہے, ہمت ہے, پر پانی کا ایک گلاس خود اٹھ کے نہیں پیئیں گے یہ لوگ, وہ تو ہم سے منگواتے ہیں. کبھی بھی آپ کو کہا ہے, آپ کون سا اٹھ کے دے دیتی ہو؟ دیتے ہیں, کیوں نہیں دیتے, دینا پڑتا, تھوڑی بہت شرم آیا تو آ جاتی ہے بندے کو. اس دن آپ کے ابا نے آپ سے پانی مانگا کہ بیٹا مجھے پانی دینا, تو آپ نے کہا ابا جی خود اٹھ کے پی لیں, آپ کی کون سا ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں. تو روز روز تھوڑی نا بندہ ایک ہی کام کرتا ہوا اچھا لگتا ہے. میں نے ایک دن کہہ دیا کہ چلتے پھرتے رہیں گے, اپنا پانی خود اٹھ کے لے لیں, اس میں نے کیا غلط کیا. اسپتال میں اس طرح کی نرسیں ہوتی ہیں, کسی مریض کو چھٹی ہوتی ہے, جب جانے لگتا ہے کے بعد میں باتیں کر رہی, دیکھو کتنے کنجوس ہیں, فروٹ بھی ساتھ لے گئے ہیں. اچھا چلے, ایک میرے ساتھ گیسٹ ہے ناظرین, اور ماشاءاللہ خود ہوسٹ بھی ہیں, پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں, بولتی بہت اچھا, بڑی کانفیڈنٹ ہیں, اور یقیناً بہت سارے ایونٹس ہوسٹ بھی کر چکی ہیں, اور ایک کارپوریٹ لیول کی جاب بھی ہے ان کی. ان سے بات کرتے ہیں. آج بڑی خاص مہمان ہے ہماری, تو میں چاہتا ہوں کہ بشریٰ چودھری, پورا نام آپ کا بشریٰ چودھری ہے؟ بشریٰ بشیر چودھری. کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ ویسے کس علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ آزاد کشمیر. آزاد کشمیر سے, ماشاءاللہ. تو آپ کا جاب کس لیول کی ہے, کہاں جاب کر رہی ہیں آپ؟ بیسکلی میں ایک آئل اینڈ گیس فرم میں کام کر رہی ہوں. اچھا ماشاءاللہ, لیول پہ. اچھا, اور اللہ کا شکر ہے بس ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. تو آپ کیا کہیں گی کہ یہ جو بچے آج کل منہ چڑھ کر بولتے ہیں, ماں باپ پہ تنقید کرتے ہیں کہ بابا ایسے نہیں, مطلب کسی حد تک وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں, آج کل نیا دور ہے, تو کم از کم بدتمیزی تو نہیں کرنی چاہیے نا. مجھے یہ لگتا ہے کہ بات کوئی بھی ہو وہ آرام سے کرنی چاہیے, اور بدتمیزی سے یا غصے میں بگلے بندے کو آپ کی بات سمجھ بھی نہیں آتی. اور جہاں تک والدین کے احترام کی بات ہے, تو دیکھیں ہم مسلمان ہیں, اور بلکہ کوئی بھی مذہب ہو, اس میں یہ کہا گیا کہ ماں باپ کا ایک بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے, اور جن کو ماں باپ کی دعائیں لگتی ہیں, بیسکلی وہی آج دنیا میں کامیاب بھی ہیں, ان کی آخرت بھی اچھی ہے اور ان کی دنیا بھی اچھی ہے. چودھری صاحب بات والدین کی نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے بزرگوں کی. اینی ون, کوئی بزرگ, کوئی بھی, ان بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے. استاد جو ہوتا ہے, آپ کا استاد ہو گیا بزرگوں کے, تو آپ احترام کریں. اس کو استاد کہتے ہیں, یہ بہت استاد ہے. بدتمیزی سے بات نہ کریں. دیکھیں, ایک آپ نے جو بات کی ہے نا, بزرگوں کا احترام تو لازمی کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں, ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں. یہ بزرگ ہر گھر کے درخت ہوتے ہیں, تو بزرگوں کی سائے میں ہی اولاد پلتی ہے, نسلیں پلتی. ہوسٹ نہ بدلیں, ہوسٹ کے شعر ہی بدل لیں کم سے کم, کچھ تو بدلیں. میں یہی تو کہہ رہی ہوں, تبدیلی کیوں نہیں لاتے آپ لوگ؟ تبدیلی لائیں گے, تبدیلی لائیں, لانے چاہیے, چینجز لائیں. دیکھو جتنی بکواس بندہ پیٹ بھر کے باتیں کر کے کرتا ہے, اتنی راجہ صاحب خالی پیٹ کر لیتے ہیں. تو اس کے مطلب ہمارے ماں باپ جو ابھی اس جنریشن کی چل رہے ہیں, جو ہمارا جنریشن گیپ ہے, وہ ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. فار ایگزامپل, میری نوکری چلی گئی, میں اپنی ماں سے جا کے بات کر رہی ہوں بڑے روتے انداز میں کہ امی میری نوکری چلی گئی, میں بڑی پریشان ہوں. وہ کہہ رہی ہے پہلے چولہے کے نیچے آگ بند کر کے سبزی جل جائے گی. اب مجھے بتائیے کوئی طریقہ ہے؟ پہلی امپورٹنٹ بات ہے کہ نوکری چلی گئی, پر اس کو سبزی کی فکر ہے. نہیں, فکر غلطی کیا ہے سب یہاں, غلطی یہ ہے کہ جب نوکری چلی گئی تو اس وقت سبزی نہیں پکانی چاہیے تھی, اس وقت کم سے کم کو دیکھ چڑھانی چاہیے, نوکری چلی گئی. دیکھو ماں کو سمجھائے نا, ماں نے بھی اچھا کیا نا, وہی سبزی پکے گی تو یہ کھائے گی نا. اب یہ آفس سے چلے آئی, یہ کہاں کھاتی ہیں یہ بچیاں, آج کل کی سبزیاں کہاں کھاتی ہیں, آرڈر کرتی ہیں یہ لائیو, اور پتہ نہیں کیا کیا برگر اور پتہ نہیں کیا کیا نام ان چیزوں کے منگوا لیتی, پیزے وغیرہ. وہ پیزے وغیرہ نہ کھائیں, اور اگر وہ پیزے نہ کھائیں تو تمہاری طرح تھپڑ کھا کے آ جائیں. او یار, تب کیا مطلب تھپڑ کھا کے آ جائیں؟ راجہ صاحب جو گھر کا کھانا ہے وہ اچھا کھانا ہوتا ہے, گھر کا پیسے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں, اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. نہیں مانتی وہ, لڑتی ہیں. دیکھیں, اب ان کے زمانے میں کھانے پینے نہیں تھے, تو ہماری تو غلطی نہیں ہے, ہم پیسہ کماتے ہیں اسی سے کھاتے ہیں. اب اس پہ بھی ان کو مسئلہ ہے.
نہیں اب دیکھیں نا, اگر آپ فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتی ہیں تو وہ صحت کے لیے بھی تو نقصان دہ نا کسی حد تک. بات فاسٹ فوڈ اور سب صحت کے لیے مضر ہے. میں آپ کو بتا دوں یونان میں اتنے یونانی نہیں ہے جتنے یہاں پہ یونانی دواخانے ہیں راجہ صاحب کی وجہ سے. میری وجہ سے؟ تو میری وجہ سے. اچھا نہیں, اب یہ ہے کہ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ٹھیک, آپ بات بڑی اچھی کر رہی ہیں, لیکن کس بندے سے کر رہی ہیں وہ بندہ اس قابل نہیں ہے. یہ بات تو میں آپ کو شو کے شروع سے کہہ رہی ہوں, ان کو باہر نکالیں. سن ہی نہیں رہے آپ. میں ان کی مہربانی ہوں, مجھے بندہ تسلیم کر رہے ہیں. حالانکہ محکمہ جنگلات کا افسر ان کے گھر آیا, ان کے ابو سے پوچھتا ہے یہ جانور کا آپ کے پاس لائسنس ہے؟ تو پھر انہوں نے کیا کہا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا پالتو ہے یہ. اچھا بشرا, یہ تو جو باتیں کر رہے ہیں آپ, کیا کس نتیجے پہ پہنچی ہیں آپ, کیا سوچ رہی ہیں اس بارے میں؟ میں یہی کہوں گی کہ ماں باپ کا احترام ضروری ہے. اور یہ واقعی میں ایک بات بالکل سچ کہی گئی ہے کہ آج کل لوگ جو نئی نسل ہے ان کے اندر احترام ختم ہو چکا ہے والدین کے لیے. دیکھیں بشرا, ماں باپ کا احترام تو دیکھیں, جو باپ کی عزت اور قدر کرتا ہے نا وہ زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا, اور جو ماں کی عزت اور قدر کرتا ہے وہ زندگی میں بد نصیب نہیں ہوتا. اور میں اس چیز کو یہاں پہ نا ایک ایگزامپل اپنے والد صاحب کی بھی, جب آپ خود ماں باپ بنتے ہیں نا بیسیکلی راجہ صاحب, تب جا کے آپ کو اپنے والدین کی جو قربانیاں نا ان کا احساس ہوتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یار اب یہ ماں باپ بن گئے تھے نا, یار یہ ان سے پوچھے نا کہ شادی کرنی ہے نہیں کرنی. جی آج کل زمانہ بڑا ہی, ایک دن مجھے کہتی, میں نے پوچھا شادی کرو گی, کہتی میں نے نہیں کبھی بھی شادی نہیں کرنی, بلکہ میں اپنی اولاد سے بھی کہوں گی کہ تم بھی نہیں شادی کرو. اولاد کیسے آئے گی؟ راجہ صاحب بھی کسی کی سنتے نہیں, یقین جانو. ایک دوست ان کو راجہ صاحب کو ایک دوست نے کہا کہ تم کتے سے وفاداری سیکھ لو. وفاداری نہیں سیکھی, بھونکنا سیکھ لیا. اور حالانکہ یقین کرو کتے نے خود مجھے آفر کی تھی. لیکن اللہ معاف فرمائے, میں بس یہ بات سچ ہے کہ آج کل احترام واقعی میں نئی جنریشن کے اندر بہت کم ہے. یہاں تک کہ ٹیچرس کے لیے بھی احترام اس طرح سے نہیں رہا. چاہے آپ کہہ لیں کہ لوگوں کے اندر بھی مسئلہ ہوگا, لیکن کسی اور کو درست کرنے سے پہلے ہمیں خود کو درست کرنا چاہیے. دیکھو بات ہے, آپ ٹیچر کی عزت کریں, ماں باپ کی کریں, ہوش کی بھی شک نہ کریں, لیکن والدین کی کریں. آپ دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ٹھیک ہے. بجا کے دکھائیں ذرا تالی کیسے بجتی ہے. آپ کے ہاتھ نہیں ہے؟ نہیں میرے تو ہے, لیکن میں میرے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے. اچھا, تو بات یہ ہے کہ عزت دونوں طرف سے ہونی چاہیے. ماں باپ کو بھی بچوں کی عزت کرنی چاہیے, بچے پھر خود بخود ماں باپ کی عزت. ماں باپ عزت کرے نہ کرے, ماں باپ کا پیار ملتا ہے بچوں کو. پیار کے بغیر اولاد نہیں پلتی. باپ جلتا ہے دھوپ میں, چولہے پہ ماں جلتی ہے. باپ جلتا ہے دھوپ میں, چولہے پہ ماں جلتی ہے, تب جا کے کہیں یہ اولاد پلتی ہے. ٹھیک کہہ نہیں تھی آپ. میں چپ ہو گئی ہوں, مجھے چپ رہنے دیں. ناراض نہیں نا, آپ جیسا نمونہ ہمارے پاس دوسرا کوئی بھی نہیں ہے, اور آپ جیسے نمونے آنے بھی بند ہو گئے. ٹھیک ہو گیا, تو ہمارے سے ناراض نہ ہوا. یہ بابی نے بتایا ہوگا, نہیں کسی اور نے بتایا. تو اس لیے آج کل کے جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ بالکل بھی ویلیو نہیں کرتے, جو کہ انہیں کرنی چاہیے. دیکھیں ایک بات آپ کو ایکسیپٹ کرنی ہوگی, آپ کے اور آپ کے بچوں کے بیچ میں جنریشن گیپ ہے, تو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. آج کی چیزوں کے حوالے سے, آج کے رولز کے حوالے سے بچوں کو چلنے دیں. جنریشن گیپ تو آپ نے کہہ دیا, آپ خود کمیونیکیٹ نہیں صحیح کر پا رہی. ان کو سمجھائیں نا کہ جنریشن گیپ کا مطلب کیا ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں اس گیپ کو مانتا ہوں, لیکن کیا بزرگوں کے ایکسپیرینس کو نہیں مانیں گے آپ؟ بالکل مانیں گے. جو ان پہ گزری ہے وہ نہیں مانیں گے, ان کے ایکسپیرینس سے بھی کچھ فالو کریں نا آپ بزرگ. آپ کے ایکسپیرینس کو وہ کیا مانے, ساری زندگی تو آپ گٹر کھولنے میں لگے رہے. وہ تو دیکھو ہیلو کدھر کھلوا رہے ہیں. دیکھیں آج ہم گوگل کے اوپر کچھ بھی سرچ کریں ہم مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں ان کے ایکسپیرینس کی کیا ضرورت ہے. گوگل پہ خامن نہیں ملتا, وہ ماں باپ ڈھونڈ کے دیتے ہیں. نہیں آج کل ہم خود بھی ڈھونڈ لیتے ہیں, خود ڈھونڈ لیتے ہیں. اس نے بھی لالا, اس نے بھی لگتا ہے جس طرح کا گوگل پہ ڈھونڈیں گی نا تو پھر ایسا ہی ملے گا جو خسرو کے پیچھے ڈھولکیاں بجاتے ہیں. لالا اس نے گوگل پہ ڈھونڈ لیا خامن. کدھر ہے؟ ہاں یہ بات کھل گئی ہے. نہیں اس کو لاٹری میں نکلا ہے گوگل سے. مجھے ریکویسٹ آئی تھی لیکن میں نے ایکسیپٹ نہیں کی, بنتی بھی نہیں تھی. اچھا بشرا, موسیقی سے آپ کو کوئی شغف ہے, کوئی سننے کی حد تک یا گنگنانے کی حد تک, یا کوئی گنگنانے والی بات تو نہیں ہے, لیکن ہاں انٹرسٹ تو بہت ہے. میں یہ سمجھتی ہوں جب آپ کام سے فری ہو کے آتے ہیں, آپ میوزک سنیں تو آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں. پھر آپ کو ایک گانا سنایا جائے. رضوان بھائی ساتھ ہیں ہمارے, میں چاہوں گا رضوان اور ابراہیم کے لیے ایک دفعہ کلیپ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ میری ریکویسٹ پہ تشریف لائے ہیں. بیٹا بہت شکریہ آپ کا بھی. اور کیسا لگتا ہے جب آپ کو اپریسیشن ملتی ہے آڈینس کی طرف سے, اور ہیوج کراؤڈ بیٹھا ہو, اور آپ کا میں نے آپ کو دیکھا ویڈیوز میں, مطلب بڑے اچھے جگہوں پہ آپ یہ پلے کر رہے ہوتے ہیں, کیسا لگتا ہے؟ بڑا اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے. جی. داد ملتی ہے تو
खुशी होती है। अच्छा देखो ना दौर तरक्की कर रहा है, अब म्यूजिशियन छोटी पैकिंग में भी आ रहे हैं। तो ठीक है रिजवान भाई, हो जाए ज़रा। सर आपको एक सराइकी सॉन्ग सुनाता हूँ। जी ठीक है। अच्छा सर एक गुंजाइश टॉपिक के वजह से बात कर जी, आप हुक्म बच्चे हैं करें। माशाल्लाह, जी। बड़े टैलेंटेड है, हमने देखे हैं काम बड़ा अच्छा है। जी जी ये इज्जत एहतराम भी करते हैं कि नहीं करते? सर करते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको सेहत नहीं, सलामती कभी दे। कभी ये नहीं करते कि पापा आपको सही नहीं बजाना आ रहा है, जो हम इसको क्रिएट करते हैं वो आप उस तरह नहीं कर पाते, ऐसा तो नहीं करते? आज तक ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट भी हैं जिनको मैं सिखाता हूँ, तो उनमें मुझे ये फीलिंग आती है कि उनको लग रहा होता है कि यार ये हमारा टीचर है, हमें तो इससे ज़्यादा आता है। अच्छा। वो बल्कि कल परसों भी मैं आर्ट काउंसिल में मेरा एक स्टूडेंट था, तो वो मुझे क्लास में बैठे, सर आप ये कॉर्ड्स गलत नहीं लगा रहे, तो मुझे बड़ा वो फील हुआ। हालांकि उसको कुछ आता नहीं था, या तो वो अच्छा प्ले कर, तो हाँ ये चीज़ें होती हैं। आजकल बच्चों में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है कि उनको जो अपना टीचर होता है वो भी कम नज़र आ रहा हो, तो उनको ये लग रहा होता है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं मौका दिया। समझता ये भी है, लेकिन आपको पापा समझ के कहता नहीं। हाँ कहा नहीं, कभी इसने नहीं कहा मुझे, बिल्कुल। चले तो एक अच्छा सा सराइकी सॉन्ग आपके लिए, जी जी। काफ़ी पुराना सॉन्ग है, मंसूर मलंगी साहब का। अरे वाह, अच्छा। थोड़ा सा ये है कि गिटार के साथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आपको पता है कि उन्होंने हारमोनियम इन चीज़ों के साथ बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्केस्ट्रा बड़ा होता है, ऑर्केस्ट्रा ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन आई होप कि आपको अच्छा लगेगा सुनने वालों को। गुलाब दा फुल ले ले, वाह जी वाह। गुलाब दा फुल ले ले, अल्लाह तौफीक देवे, बंदा सजना नू मुल ले ले। वाह वाह, क्या क्या तेरे बिन जे मैं ईद मनावा, तेरे बिन जे मैं ईद मनावा, तेरे बिन जे मैं ईद मनावा, शलाओ से दिन मर जावा, एक फुल मोतिये दबार के जगह सोनी, एक फुल मोतिये दबार के जगह सोनी, तेरे बिन जे मैं ईद मनावा, शलाओ से दिन मर जावा, एक फुल मोतिये दबार के जगह सोनी, एक फुल मोतिये दबार के जगह सोनी। वाह सानू बेपरवाह दिलदार सजन, तेरे नाज पसंद, तेरी चाल पसंद, सानू बेपरवाह दिलदार सजन, तेरे नाज पसंद, तेरी चाल पसंद, तेरे मुंह दी कही गाल पसंद, तेरे होठ पसंद, रुखसार पसंद, मगजी छोले दी मुँह नालू कंड सोनी, मिठे सोने मिठोले सट के गले दिए हसीए, सट के गले दिए हसीए, सट के गले दिए हसीए, जोगी पारल कठिया हसीए, एक फुल मोतिये कमाल के जगह सोनी, एक फुल मोतिये कमाल के जगह सोनी। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत अब आप ये जबरदस्त। देखें कि Thank you, पुराना sir. सॉन्ग है, लेकिन उस वक्त भी एक बड़ा बुजुर्ग नौजवान नस्ल को कह रहे हैं एक फुल मोतिये दा मार के जगह सोनी है, मतलब उस वक्त भी बदतमीजी होती थी, कहते तमीज से, प्यार से, मोहब्बत से, सबक कितना अच्छा था। अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो मंसूर मलंगी साहब सन, तुसी खर्चे पानियों तंगी साहब हो। देखिए ना, इनको इस जनरेशन को हर चीज में नुक्स निकालने की आदत है, हमें नहीं है। इतना खूबसूरत उन्होंने चेंज करके एक नए तरीके से पेश किया, कितना खूबसूरत था, मुझे बताया उसमें भी नुक्स निकाल रहे नुक्स हैं। नहीं निकाला, अप्रिशिएट किया उसको। मैं पोएट्री की, शायरी की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त भी ये लोग एक दूसरे को प्यार मोहब्बत सिखाते थे, जो इस नस्ल में नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैनू लगता है इंज कि
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ औलाद ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ है। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं और ये हमारे साथ हैं रिजवान और ये भी इधर ही होंगे, तो एक वक्फ़ा लेंगे, देखते रहिएगा प्रोग्राम राजा बाद आजा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम राजा बाद आजा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और नाज़रीन, जैसा कि टॉपिक आपको पता चल गया होगा कि क्या था आज का, बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो है नौजवान नस्ल में और बुज़ुर्गों में। नौजवान नस्ल अपनी जगह पे माशाल्लाह वो ज़्यादा आजकल चूँकि कंप्यूटर का दौर है, एडवांस चीज़ें, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो वो भी अपनी जगह पे कुछ सच्चे हैं। लेकिन जो माँ बाप का एक्सपीरियंस होता है, जो माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी में सीखा होता है, उनकी कोशिश ये होती है कि वो चीज़ अपने बच्चों में भी वो देखें। मसलन इसमें एक तहज़ीब तो है ही, अदब और तहज़ीब तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी अब माँ बाप ये समझते हैं कि कौन सा काम जो है वो मेरे बेटे के लिए सही नहीं है या कौन सा काम अच्छा रहेगा, तो वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमें सब पता है, हम कर लेंगे, बस आप छोड़ दें, हम कर लेंगे। तो ये चीज़ें बहस होती है लोगों में। हमारे साथ एक बड़ी मुअज़्ज़ज़ ख़ातून है, पढ़ी लिखी हैं, बड़े अच्छे घराने से इनका ताल्लुक़ है, बच्चे इनके ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं और ये पढ़ी लिखी ये भी हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि वो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। क्या हाल है मैडम शगुफ्ता? नहीं, शमसा तो मेरा नाम है, वैसे मैं मिसेस शेराज़ी हूँ। हाँ जी। अच्छा जी जी, आप कैसे हैं राज साहब? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। राज साहब, मैं बहुत परेशान हूँ और आज मैं इसीलिए आपके शो में आई हूँ कि मैं आपसे थोड़ा शेयर कर सकूँ कि हम भी ये माइक बेशक थोड़ा सा नज़दीक कर लिया करें। हाँ, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हमने भी तालीम हासिल की है, मगर पता नहीं आजकल के बच्चों को जेंजी लगे हुए हैं। क्या जेंजी है? ओ भाई, मैं माँ हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, बदतमीजी के इनकी हर बात गूगल, फेसबुक, इससे हट के कोई बात है ही नहीं कि मेरी माँ ने मुझे ये बताया, मेरे बाप ने मुझे ये बताया। क्या मतलब है जी? दुनिया चांद पे पहुंच गई है, मगर माँ बाप का अदब अदाब वहीं का वहीं है। हम आज भी अपने माँ बाप की तरबियत को याद करते हैं, मिस करते हैं कि वो अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, मगर उनकी तरबियत आज भी हमें याद है। मगर कैसे हम इन बच्चों को समझाएं? ओ भाई, दुनिया ये साथ आपके बेटा बैठा हुआ है जी। मैं तो यही कहूँगी, बेटा होता है, लोग कहते हो जी मिठाइयाँ वंडा, ये करा, पर मैं तो कहती मैं बड़ी बदकिस्मत माँ हूँ कि मैंने ऐसा बदतमीज़ बेटा पैदा किया है। नहीं, बदतमीज़ एक आपने भी ज़्यादती की है ना। देखें, अब आपका बच्चा, उसका रंग देखें, आप सारी ज़िंदगी कपड़े धोने वाले साबुन से उसका मुंह धोती रही हैं। नहीं राजा साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। असल में ये धूप में बहुत खेलता था, मैं इसे रोका करती थी। अभी यकीन करें कितने कॉलर्स में मैं इसको लेकर गई हूँ, इसे मैंने फेशियल करवाया। देखिए, मुझे भी पता है। अच्छा, जिसने फेशियल किया उस ब्यूटिशियन के हाथ आपने चेक किए थे, उसके पार्लर वाले के? वो तो नहीं काले हुए? मत पूछिए। हैरत की बात पता क्या है, पढ़े लिखे, जब दो बड़े बात कर रहे हो एक मिनट ठहर जाए, सब्र किया। एक मिनट ठहर नहीं, जाए। हैरत की बात पता क्या है? वो कह रहा है हैरत की बात ये है कि पिछले 2 साल से ये नहाया नहीं है। अच्छा, मेरी बात सुने, हैरत की बात है। ਉਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ 50,000 ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਹਿਨਾ हुआ है, 23 ਦਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹੇਗੇ 16,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ, ਗਾਚੀ, ਮਿੱਟੀ। ਉਹ ਮਰੇ, ਤੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਰਾ दिन बर्तन ਧੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। बर्तन धोने वाला साबन जो है ना, पता उसका फायदा क्या है? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਵੇਚਦਾ ਰਹਿਣਾ 10 ਫਾयदे। नहीं, इंसान में से ਹੁਣ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? वो वाली बू खत्म हो जाती है जो जुराबों से आती है। ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਈ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਯਾਦ ਹੈ? ਦਾਦਾ ਬਲਕਿ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨਾਇਆ, ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਦਫਨਾਇਆ। ਲੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਗਸਤੀ 'ਚ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਰੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਓ ਯਾਰ, ਮੈਨੇ ਤੁਮੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਤਕੀਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਰੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਨਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਕਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਉਹ ਜੋ फायदा थोड़ा सा हाथ हौला रखे आप जो फायदा मोबाइल में है ना राजा साहब जो वो हमें फायदा देता है टके ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕੇਸਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਹੈ ਸਾਰਾ तो गल्ला तो टके टके दिए कर रहे हैं नहीं मैं तेन दस पका पका के मैंने खिलाई आपको, तमीज सिखाई मैंने, रातों को उठ के गीले से सूखे पे सुलाया। आज तो माँ को कह रहे हो कि माँ ने किया क्या? गीले से रात को गीला कर देता था बिस्तर। वो पैम्पर के जमाने नहीं देना, ये पैम्पर तो आजकल की लड़कियां जो आराम दे उन्हें तकलीफ का उन्हें क्या पता हो, हमसे पूछे कि हमें नहीं अभी भी पैम्पर इन्हां दे ज़हन च नहीं आना सी अगर तू केसिंग वाली गल ना करदा ते। मेरी बात सुन लें, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना बेशक पैम्पर किसी और मकसद के लिए यूज़ कर लिया करें, लेकिन ज़रूर किया करें वो पैम्पर इसके मुंह पे बांधा करें, तब जाके इसको तमीज़ आएगी, थोड़ी सी सांस बंद होगी ना इसकी, और दूसरे साथ रहने वाले भी। पकौड़ा मेरी गल सुन, चिकड़ वाला पकौड़ा शीशे च वेख, चिकड़ वाला पकौड़ा तेनों मिल जाएगा। जंप होता है, पहले गल सुन, मैं मोबाइल जो मुझे फायदे दे रहे हैं ना वो टके का फायदा नहीं देती। सारा दिन साडे कोल बैठ के कह तेरे दादे ने इंज कुश्ती ढाई सी, तेरा प्यो ते इंज होंदा सी, केडा सोहना जवान होंदा सी, ओ भाई है सी, लेकिन वक्त की जरूरत है ना मोबाइल देखना, मोबाइल को टाइम देंगे तो आगे बढ़ेंगे ना हम। राजा साहब आपने मेरी बेटी को भी देखा था कैसी बातें कर रही थी, ना कोई बुजुर्गों का अदब, ना वो एक बुजुर्ग इधर बैठे हुए थे, कोई तमीज होती है बड़ों से बात करने की। वो सब तो यही कहना है कि माँ ने सिखाया क्या, माँ ने तो बहुत अच्छी तरबियत की है। क्या तरबियत अच्छी की है? मैं तो कहूँगी सोशल मीडिया ने तुम लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह माफ करे, दूसरी दफा सालन मांग लिए तो तत्ता चम्मच मार दिए मुंह दे उते, कर दी तरबियत की थी, कादी तरबियत है साडी, ये भी तरबियत का हिस्सा है ना, ये भी तरबियत तत्ता चम्मच तरबियत का हिस्सा है। अब देखें ये लड़की है, ये देखें ये भी खातून खाना है, को तो क्या टीवी ट्राली पई है, लड़की अन्या सारी ये नु भी पता है लड़की कितनी तहजीब वाली, और देखें इसका भी घर है, इसके भी वालिदैन हैं, इसका भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए ठीक? तो आप क्या कहेंगी कि बच्चों को ज़रा थोड़ा सा। मेरा तो सर यही कहना है कि तमीज़ से बात किया करें। अब जी जैसे कह रहे हैं कि नहीं देंदी मतलब ये क्या है, देंदे मतलब स्टाइल, ये बदतमीजी में आ जाती है ये चीज़। बहुत इनको ज़रा तमीज़ से बात करनी, जो भी है जैसे भी है, लेकिन आपकी माँ है, माँ जैसे भी हो माँ ही होती है, तो इनको चाहिए कि अपनी माँ की मतलब इज्जत करें। माँ कैसी लड़की है भाई, ओ मैं ना होंदा इन्हू माँ कौन कहंदा भाई, मैं आया ते माँ बनी है ना, पैदा किया है तो आप मैं आया तो माँ बनी है, वरना है की बनना सी, इधर तो बिस्तरा बनना सी। थोड़ा सा टेम्पो नीचे रखें, आखिर माँ है आपकी, फिर कह रहे माँ है भाई, मैं दुनिया ते आया तो माँ बनी है। माँ ने आपको दुनिया में लाया तो आप आए। ओ यार माँ मेरा हाथ फाड़ के ले आप यकीन करें, ये बात पहले भी हम सुन चुके हैं, आपके दुनिया में आने से वो खुश नहीं है, वो आज तक किसी को बता नहीं सकी बेचारी शर्म के मारे कि मेरे घर हो जा पुत्र होया, तो वो ये भी नहीं दस सकी कि मैं जो होस्टल प्रोग्राम करके आई हाँ, कसम खुदा दी ये साडी माँ है, हर 2 मिनट बाद जलील करांदी, फूड पांडा ते फोन करके कह रही है लंगर ले आके दे सकते आप, ले वो लंगर लेके दे। यार कभी कभी मैं थक भी जाती हूँ ना कामों से, तो क्या हो गया अगर मैंने फूड आपका हाथ पांडा नहीं वाले को कॉल करके, आपका हाथ नहीं बटाते बिल्कुल भी कोई काम, मेरी बेटी बस सिर्फ बातें करना चाहती है, या हर वक्त मोबाइल में घुसी रहेगी, या हर वक्त उसकी मतलब उसके तो वो शिकवे शिकायतें ही नहीं, कहती मामा आप किस ज़माने की हूँ, मैं अच्छे वक्तों की माँ हूँ। मुझे नहीं, आपका बच्चा भी तो देखे ना, ये आप आते जाते खोता रेडी ते बंदा जा रहा है, वो बैठा उन्होंने कहता है एसी बंद करे दा, दसो मतलब ये इस तरह की बातें करने वाली होती है। तुम मेरी करवा रहे हो शो में आके, कितनी प्यारी बच्ची है, ईमान से मुंह से फूल झड़ रहे हैं, मैं रिस्पेक्ट कर रही मां है। जी मैंने इस चीज़ का दुख नहीं है कि मैं खोता रेड़ी ते बह के क्या एसी बंद करो, मैंने खुशी इस गल दी हो रही है, अज खोता आपे दस रहा है किथे ही अच्छा आयशा, आप कितने बहन भाई हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डाल के 4 बहन भाई हैं हम लोग, 2 बहनें 2 भाई। अच्छा, तो वो भी सारे इसी तरह तुम्हारी तरह पोलाइट हमारे है? घर में तो मतलब बदतमीजी नहीं है, अच्छे से हम अपने माँ बाप से मतलब बाहर लोगों से भी अच्छे तरीके से बात करते हैं, जैसे ये अब कर रहे हैं वैसे हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते। नहीं, मेरे दिन में घर अगर वो कोई 10 बार बोलेंगे हमें पानी ला के दे तो हमारा काम है उनको ला के देते हैं। मेरे घर सालन लेने आती है, इतनी तमीज से सालन मांगती है ना कि कसम खुदा की मेरा दिल करता ਤੁਹਾਡਾ है ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਦੀ ਸਾਲਣ ਪੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। इसको कभी कुछ मेरा किया हुआ काम राज साहब नजर ही नहीं आया, ये मोबाइल से बाहर घर का खाना नहीं खाता ये? तौबा करो जी, किथे जाहिर से 7 ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਖਾ ਲਵੇ ਤਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 2 ਭਾਈ ਆ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ये तमीज़ है, नहीं अलग क्या तमीज करेगा? है, एडी बड़ी तो तमीज़ा सिखाने वाली तो कभी। जाहिर सी बात है, आपका काम है, आप तमीज़ करें। और अच्छा, सब ਅਸੀਂ देखें। ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਮਾ मोबाइल ये ਦਿੱਤਾ, तो नहीं ਸ਼ਾਰਮਾ सिखाते ਲੈਣ ना, ਗਈ तमीज़ ਹੈ। करें। ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਮਾ ਲੈਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਦਫਨਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੇ तो अगर नेट यार वो घरेलू खाने खाती हैं, देसी खाने खाती हैं, उनके घर का माहौल ऐसा है, तुम अजीब बात करते हो यार। ਲੈ अब तो- ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਚਅਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਹੋਂਟਾਂ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਹੋਤੇ मैंने सोशल इनसे मीडिया आगे ਦੇ। पूछा ये केचप का क्या करते हैं, हाँ। इनको पता था पता था ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली बार एडवांस। देखा है ना, इनको पता होता है, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं इतना तो वो खैर। अच्छा रिजवान भाई हाथ मिलाएं। शुक्र है आप बच्चे हुए हैं, आपके बच्चे छोटे भी हैं, बच्चे छोटे भी हैं और तमीज़ वाले भी हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपका ऐसा बच्चा होता तो मुझे यकीन है कि फख्र होता, प्राउड नहीं, महसूस आपने करते। कटवा के कांगो बनवा लेना था उसका, फिर उसको पीटते सही। जी जी और आपके कांगो से थोड़ा सा ही बड़ा है वो। जी। 2 साल बड़ा कोई गल नहीं। अच्छा अभी क्या सुना रहा है हमें इब्राहिम, क्या सुना रहा है? मस्त वो बर्बाद हुआ। वाह वाह वाह। चलो जी इब्राहिम के लिए थोड़ा अच्छा clap। क्या ये उसका दिल कर रहा है मस्त हुआ बर्बाद हुआ, लेकिन मैं वो ये कभी कभी गाना गा रहा होता है, मैनू प्यार हो गया, मैनू सही कहती है, बहुत अच्छा गाता है, अगर वो गाए तो मैं पंजाबी मुझे का ज़्यादा अच्छा लगेगा। वाह वाह गुड भाई। ठीक है। ही गाने जबरदस्त है, वैसे वो वाला जो अभी बोल रहे हैं ना वो जबरदस्त है, वो ही वो गा। हाय हाय। देखो साडी मां दी शौक देखो तो क्यों उम्र भाई? है ना, फिर राजा तुसी साहब, कहते आखिर मेरा भी दिल है, हाँ। मैं काम कर हेलो। करके तंग आ चुकी हूँ। मैनू प्यार हो गया, मैनू सैया कहनी हाँ, मैनू प्यार हो गया, मैनू सैया कहनी हाँ, जे मैं तेरे कोल रवां, ते मैं राज़ी रहनी हाँ, जे मैं तेरे कोल रवां, ते मैं राज़ी रहनी हाँ, गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानी हाँ, गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानी हाँ, मैं तेरे कोल रवां, ते मैं राज़ी रहना हाँ, जे मैं तेरे कोल रवां, ते मैं राज़ी रहनी हाँ। ना तेरा लगे मैनू छड़दियां सखियां, रख ले ना तनु विच मेरी अखियां, सोहनी अखां लिया जदू तैनू वेंदियां, सोहनी अखां लिया जदू तैनू वेंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां, जे मैं राज़ी रहनी हाँ, जे मैं तेरे कोल रवां, जे मैं राज़ी रहनी हाँ। ਵੇਖਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਵੇਖਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਨੀ ਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਨੀ ਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਨੀ ਆਂ। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। वाह। मूड मेरा अच्छा हो गया, मूड मेरा बहुत खराब था। और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने कहा मैं तेरे को रहनी है ते राजी रहनी है, इन्हों ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੀ ਨੇ। मैं पास रहती तो मैं अच्छा। नाराज़ ही रहती। तेरी ਉਹ गल ਅੱਲਾ। नहीं की ਉਹਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ सॉरी मैं माफी चाहना, ਤੁਹਾਡਾ वालिद किधरे माइंड ही ना कर जाए, माफी अपने अल्फाज वापस लेना। अच्छा एक बात है, आपके बेटे में कुछ बातें दिलचस्प भी हैं मसलन यकीनन, मतलब ये सीधा चिड़ियाघर से ले आई हैं इधर? हाँ
ये मेरी इज्जत करवाई है। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਾਂ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 3 घंटे मैं- बैठा मैं- बाथरूम में बैठा 3 घंटे लोटे के साथ बातें कर रहा होता, ना तुम बड़े हो रहे हो ना मैं बड़ा हो रहा हूँ। ਐਵੇਂ ਖੜੇ ਚੀੜਿਆ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਪੀਤੀ ਇਹਨੇ ਆ ਵੀ ਚਿੜੀਆ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਆ ਗਏ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਬੇਵਕੂਫ। ਇਹ ਵੀ ਚੀੜਿਆ ਕਰ ਗਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਂਡਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਠਹਿਰੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਪੂਛਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ। अच्छा अब ये प्रोग्राम तो हमारा चूँकि ख़त्म हो जाएगा। रिजवान साहब आपका बहुत शुक्रिया। इब्राहिम आपका बेटा बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह, बड़े सुरीले हो आप यार। तो बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा माशाल्लाह, Thank you. न्यू टैलेंट। और एक छोटा सा वक्फा हमने लेना है चूँकि एक और करैक्टर हमारा अभी रहता है जो हमारी मेरी माँ है बड़ी चलाक। एक दिन ना राज साहब खाली बासी च मंगी जे। मैं क्यों? मैं कि खाली बासी च मांग रही है। कहती भरी च शर्म आंदी है। ले वेखो जे काम भला माँ के लिए कोई ऐसी बातें करता है? क्या हो गया तुम आजकल? कुछ भी नहीं, सोशल मीडिया। बच्चों को बस मोबाइल हो। हाँ मोबाइल मिल गया इनको बस। बैलेंस फिर भी नहीं पवा के देते राज साहब। मेला साहब तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी तक माँ बाप के पैसों पे चल रहे हो तुम। मेला साहब अपना डलवाया गल्ला सुना नास्ते गल्ला सुना नास्ते खर्चा कोई नहीं देगा माँ प्यो। क्यों खर्चा देते इज्जत हैं करें तो पैसे तो भी इतना मिलेगा। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, थोड़ी खुराक खाई होगी, मनों में तो तुम खा गए होगे, ले तनों मनो, में बल्कि। मेरा वालिद बहुत खांदा सी बादशाह। मेरे वालिद ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਪੱਖੀ ਦੇਗੀ ਚ ਬੋਟੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਗਲਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਹੀ ਸੜ ਗਈ। घर की नाज़रीन, एक बातें छोटा सा- नहीं शेयर करते। मैडम की नाम दसिया सी तुसी? मिसिस शेराजी। मिसेस शिराजी। अच्छा मिसेस शिराजी से आपने बातें सुनी, इनकी औलाद भी आपने देख ली। अल्लाह ताला ऐसी औलाद किसी को हर ना किसी दे। को दे। तो एक छोटा सा हमने वक्फा लेना है और वक्फे के बाद मिलते हैं, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहिएगा प्रोग्राम राजा बाज आजा। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम राजा बाज आजा में। और हमारे स्टूडियो में थोड़ी सी तब्दीली आई है। आपका फेवरेट करैक्टर, आपका फेवरेट, हमारा सबका फेवरेट वो तो आज नहीं आया लेकिन इस वक्त हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं चिंटू। चिंटू के लिए जी तालियों का कहा है, इसकी बनती हैं तालियां। नहीं इतने अरसे से आप एक साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, पहले मुझे ये बताएं इसकी तालियां बनती हैं? नहीं थप्पड़ बनते हैं। नहीं, मुझे बड़ा तमीजदार बच्चा लग रहा है, मैंने तो इसलिए तालियां बजाई नहीं क्योंकि नहीं मैं अपनी औलाद से नहीं बहुत तारीफ- चिंटू के लिए इतनी तालियां नहीं, ये थोड़ी थी, ज़्यादा होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? बस ठीक है, जाओ बेटा आप। तो जाओ ना, ढीठ क्यों करना है बेटे जा। अर्ज किया है, हाँ करो। इजाजत है? हाँ जाओ। नहीं अच्छा, नहीं इजाज़त। हाँ। तुम भी कवारे हम भी कवारे। हाय, हाय, हेलो। हाय। आओ गरम छुआरे पागल। सियाने कहते ने आना। अब तुम भी कवारे हम भी कवारे, तुम भी कवारे हम भी कवारे, फे फवारे गैर गुबारे, पापड़ करारे पापड़ करारे पापड़ करारे पापड़ करारे। मैं तो कैसे ने दुकान खोलेगा आके ना। मुझे तो तुम चिंटू कोई तमीजदार बच्चे लगे थे, पर तुम कैसे क्या हो गया है चिंटू को? केटू दी चोटी ते गोलगप्पे ला के बैठा होया। मैं कहा इत्थे क्यों गोलगप्पे लाए ने? कहंदा थल्ले बच्चे हथ मार दे सन। मुझे कोई आम बच्चा नहीं समझ आ नहीं रहा। ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੋਟਾ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਖੋਲ ਲੈ। नहीं आम बच्चा की, तू हाथी का बच्चा है, किसका है? बल्कि खोते का तो खैर अच्छा चले, खोता माइंड करेगा। खोता घास खा रहा है तो ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ आप भी मेरी तरह वेजिटेरियन हो। अल्लाह, मैंने भी कितना बेइज्जत समझदार कराई। बच्चा है। अच्छे भले शेर ने भी खोता खिलवाते हैं। मैंने उसके आंगन में फूल फेंका, ओए होए होए। वाह, मैंने वाह। उसके आंगन में आंगन में फूल फेंका तो मामला हद से बढ़ गया। मरे और कोई जगह नहीं लंबी सी तेनों है आंगन तो अलावा। मामला हाथ से बढ़ गया। मैंने उसके आंगन में फूल फेंका तो मामला हद से बढ़ गया। जब उसके बाप ने देखा तो प्रोग्राम बढ़ गया। ओ, बस सब कोई अच्छे शेर भेजा करे चिंटू को, आप कैसे भेजते हैं? हैं? हद है।
وہ بعد ٹائم اچھا چنٹو یہ بتاؤ کہ تم تو اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے ہو نا؟ نہیں انکل میں بالکل نہیں کرتا. کوئی واقعہ کوئی اپنے والدین کا کوئی ایسا؟ وہ انہیں چھوٹے بھرا نو ایک دن ہار پوار موتی دے ہار پھلاں دے ہار میں کہ کی ہوئے کہتا چھوٹا بھرا ہے پہلی دفعہ پیو تے ہاتھ چکے اس. میں نے کبھی آج تک اپنے ماما پاپا سے بدتمیزی نہیں کی. اچھا بہت اچھی بات ہے. میں پہلے ہی کہہ رہی تھی راج صاحب یہ بہت تمیزدار بچہ دیکھ لو یہ ذہنی طور پہ ابھی معذور ہے تو اس کے باوجود بھی وہ اس کو یہ سمجھداری ہے کہ آپ نے ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. اور تم دیکھو تم تھوڑا سا تمہارا لہجہ سخت ہے, بے شک تم پڑھے لکھے ہو, نئی ٹیکنالوجیز جانتے ہو, سارا کچھ ہے, میجک شو بھی کر لیتے ہو, مجھے پتہ ہے تمہارا سارا. تو اپنی ماں سے تھوڑا سا پیار سے, ادب سے, احترام سے دعائیں لیا کرو ماں سے. دیکھو اگر تم زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو نا تو اپنی ماں کی عزت کیا کرو, اپنی ماں کا خیال کرا کرو. پتہ ہے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. راج صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ویسے میں ہمیشہ رانگ اوے چل رہا تھا, مجھے نہیں پتا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں. سارا کچھ میرے لیے موبائل ہی نہیں, واقعی آج آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہے. لیکن آج میں سب کے سامنے معافی مانگتا ہوں. نہیں اکھا تیری صحیح کھولنا چاہنا اپنی آنکھیں؟ نہیں میں بھائی نہیں میں کہ اگر صحیح کھولنا چاہنا تو گلے چ رسا پا کے پکے نہ لٹک جا, ساریاں کھول جانی ہے. دیکھیں میں انکل میں اپنے ماما پاپا کی عزت کرتا ہوں تو میں لائق بھی بہت ہوں. مجھے کل میری ٹیچر نے کہا چنٹو یہ بتاؤ کہ کمپیوٹر ایکسل کس کو کہتے ہیں؟ پھر کس کو کہتے ہیں؟ سرف ایکسل کی نئی ایجاد ہے یہ. سرف ایکسل اس سے آپ کپڑے بھی دھو سکتے ہیں. ہمیشہ ہر موقع تے نے جھاگی بنائی ہے نا. سرف ایکسل ہوے پاویں جیرا ہوے. ایک گل ایویں چول آدمی ہے چول. ایک دن بریانی کھا رہا سی وچوں راجا صاحب پٹ نکلی, کھادا نہیں انہوں بہ کے دبان لگ گیا انج کر کے. ہے چول آدمی. تو یہ انکل کون سے صحیح ہے؟ کیا صحیح ہے؟ کل میں انکل کے گھر گیا, انکل گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. کیوں؟ میں نے کہا انکل کیا بات ہے آپ گھر کے باہر کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہتے یار میری بیگم کی سالگرہ تھی تو میں نے اس کو چین گفٹ کی ہے تو اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دی ہے. میں کہا چاندی کی دی ہوگی, کہتے نے سائیکل دی. تو پھر گھر سے باہر ہی نکال. ناظرین آج کا پروگرام ہم کوئی 1 گھنٹہ لمبا کریں گے, زیادہ کریں گے, یا چنٹو جھکتے یاد کر کے آیا. تو اب چنٹو اگر آپ کی اجازت ہو, کیونکہ آپ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کی رونق ہو, اگر آپ نہ ہوتے اس پروگرام میں تو قسم سے بہت آگے جانا تھا. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا رضوان بھائی سے گانا ایک آدھا اور سن لوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیوں نہیں رضوان انکل تو اپنے مجھے لالی پاپ بھی دیں گے بعد میں. چلیں جی کلیپ ہونی چاہیے رضوان اور ابراہیم کے لیے. ڈائریکٹر نے انہوں نے بڑے بڑے طرزاں بنائے نے. یہ علی طرز نہیں, انہاں دی طرز ہے. مست ہوا برباد ہوا عشق کا کلمہ یاد ہوا. مست ہوا برباد ہوا عشق کا کلمہ یاد ہوا. مست 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 ہوا برباد ہوا عشق کا کلمہ یاد ہوا. سوٹ پہ لگ گیا ٹاٹ کا ٹکڑا, ٹوٹ کا تسمہ ٹوٹا. عشق نہیں فنکار بنایا, عشق نہیں مجھے لوٹا. عشق نہیں فنکار بنایا, عشق نہیں مجھے لوٹا. پھر میں مست ہوا برباد ہوا عشق کا کلمہ یاد ہوا. مست 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 من میں بسی روبان کی خوشبو اتر بتر سب بھولا. سات رنگیلا راکھ بن کے عشق جو جل گیا چولہا. ٹوپی اتری تسبیح ٹوٹی پھول پہ رقص ہوا. عشق میرا تعویذ بن گیا دل پہ نقش ہوا. مجھ پہ لگ
मैं बदनाम हुआ गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ क्यों मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ नाइस गुड वेरी गुड रिजवान जान साहब बहुत शुक्रिया आपका और इब्राहिम लव यू बेटा जीते रहो माशाल्लाह बड़ा अच्छा हाथ है आपका और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी इज्जतों से नवाजे और ये बड़ी खुशी की बात है राजा साहब ये सॉन्ग मैंने नहीं लिखा लेकिन था बहुत अच्छा अगर आपने लिखा होता ना तो इब्राहिम ने गाना भी नहीं था जैनी जी आपका बहुत शुक्रिया और आज पहली दफ़ा आप पॉजिटिव करैक्टर में थी लेकिन अच्छा निभाया सर आप तो माशाल्लाह बहुत बकवास करते हैं आपकी तवज्जो से और चिंटू आज अच्छा चिंटू तुम्हारा पिछले प्रोग्राम से भी बुरा किया मैं सॉरी बहुत शुक्रिया चिंटू आपका भी ये अंकल का भी शुक्रिया ये अंकल ने भी बड़ा अच्छा गाना गाया बहुत अच्छा है ये अंकल ये तो अंकल है ना आप और क्या नादरीन चिंटू हर किसी को अंकल कह देता है और आज तक ये अपने अब्बू को भी अंकल ही कहता है तो आपसे इजाज़त चाहेंगे देखते रहा करें प्रोग्राम राजा बाज़ आजा बहुत शुक्रिया